Kunallan rimarikuskaykuman hinam ñañaturikuna salud wasimanta pachak hayarikamuchkanku hinaspa kayta riqsichimuchkanku. Sapa pachak runakunamantam pichqa chunka isqunniyuq runakuna aswanraq viruswan ratachikamuchkanku. Wayna sipaskunapas kunan pachapaqa ñakarikamuchkankuñam. Hawaykus. Segunda ola coronavirus unquymantam yapachka wakiq runakunawan maqtakuna, sipaschakuna, chunka iskay watayuqkuna hinallataq chunka hanchis watayuqkama COVID unquywan ratachikuchkanku llumpayta pichqa chunkay sunniyuq porciento kaqpi huk semanallapi salud wasi willakamusqankuman hina. En realidad, estas cifras Kay yupaykunaqa llakipaqmi kachkan. Primera ola hallariqninpiqa manam kaynaqa karqachu llumpayqa. Kay unquyqa maqta sipaschakunatam llumpayta ñakarichichkan. Kay semanariqpis mañakusqaku cama de cuidados intensivos nisqata. En poca cantidad tenemos en Kunampuni kachkan, wayna sipaskuna, unidad de cuidados intensivos kaqpi. Kay maqtakunapa sipaskunapa unquyninqa manas coronavirus raykullachu. La población joven, sobre todo en esta época. Kay llapa wayna sipaskunami krinku puklana wasikunaman, chayraykum. Salud kamaykachikamun ama hunqanapaq, bioseguridad kamachikuykunata, makita ayuwina, mascarillata churakuna, hinallataq arakikuna runapuramanta. Kay kimsa kamachikuykunallawanmi mana yapachwanchu yupaypi COVID-19 millay unquypi. Coronavirus huñiriscampim wanuko suyumampas salud wasimanta pacha aparjachinku huk lote asnintaraq tajita balunkunamanta hinallataq oxigenokunatapas chaynapi COVID chunka isquniyuqwan unquqkunata yanapanankupaq. Pachak oxígeno medicinal baluntam hinallataq iskay chunka oxígeno churaqta salud apachisqa wanuko regionman unquq runakunaman churanankupaq. Llumpayta hapichikuptinku kay segunda ola COVID chayamusqanraykuwan. Hernán Ramos, médico de salud Huánuco región si llumpayta ñakarichkan kay segunda ola rayku chaymi apachichkan pachak oxígeno balunta nin. Empresa privada huykamusqa yanapakuyninta donacionpi anchata chaymi red asistencial Huánuco iskay chunka oxígeno churanata chayachichkan. Jaime Valderrama salud Huánuco umalliq niykamusqa kay oxígeno churasqaykuqa kanja Villa Saludpi. Chaymanmi richkanku tumpalla unquq runakuna hinallataq mana llumpay nisyuchakuqkuna. Oxígeno medicinal apachikuywanmi yanapachkanku kay regionta llumpay ñakarichisqa kachkan virus rayku. Kay hipichakuywanmi yapachkan tawapachak oxígeno balunkunaman kachkanña vía salud Huánucopi hinallataq iskay isotanquis oxigenuyuq iskay chunka waranja hinallataq suqta waranja pichqa pachak litros kachkanña salud Huánuco llaqtapi. Chay hinallataqmi Loreto llaqtapa gobernador nin regional pas mañakamuchkan Brasilwan tupanachik fronterata wichqachinankupak chaynapi coronaviruspa musuqkaq sapinta ama yaykuchimuchkanankupak. Chay hinallataqmi llaqtayuqkunatapas hayarikuchkan emergencia kamachiykunata uyarinankupak chaynapi coronavirusta takyachinapaq. Hawaykus. Kay killam kay llaqtapi sinchi runakuna coronavirus unquywan wañurparinku. Chayrayku ejecutivo tamañaku. Gobernador Loreto llaqtamanta Elisban Ochoa, paymi mañakuchka. Brasil suyo fronterata wichqananpaq. Astawanja kay suyumantas unquy yunka llaqtapiña kachkanman. Entre septiembre y diciembre Qaynawatam septiembre killamanta diciembre killakama tawa runakunalla wañurqa. Kunanmi iskay chunka punchawllapi chunka iskayniyuq runakunaña wañurparin. Hampina wasipitaq pacha kachkanku. Chaynallataq gobernador rimarimuntaqmi. Wakin llaqtarunakunas mana imapas kamachikuyta kasukunkuchu. Hinas bancos munasqankupi purinku. si la población, un sector importante. Wakin llaqtarunakuna mana imapas kamachikuyta kasukunkuchu hinas banco munasqanku purinku. Chay runakuna astawan sasachawanchik ayunquypi chawpinpi. Chaymi chay runakunapaq kallpanchakus blankana. Chaypaqmi chay fuerzas del orden kachka. Unquy qallarisqanmanta pachataqmi astawan Loreto llaqtaqa sasachakuypi karqa. Chayraykum kamachiq autoridadkuna Loreto llaqtarunata waqyakun. Hinallaya unquymanta harkakusun amachakusun.
Piñataqmi raymikuna ruwachik EMUFEC sutiyuq empresa kaytariksichimuchkan. Kay wataman tupaq inti raymitam ruwachinqaku. Ichaqa llaqtaman chayaykuspam turistakunapas qawaykuyta atinqaku. Chay hinallataqmi nimuchkanku aswanmi kunanpacha hinallara qatipamuchkanku imaynatacha coronavirusmanta llaqtata amachachinqaku kay punchawkuna, raymi punchawkuna. EMUFEC wasipa umalliqnin Fernando Santoyo rimarimusqanman hinaqa kay abril qallari punchawmantam boletukunata llaqtaman qullqipaq ña munachinqakuña. Chayna kachkaptinpas hinallaraqmi marzo hinallataq mayo killakunapi qatipachinqaku llaqtata allinta amachanankupaq virusmanta. Kukuyakuykunapiñataqmi hanchis chunka pichkayuq warmakunata tarirqunku Serenaskupi llamkapakuqkuna Huaycan distritupi. Chay hinallataq policiakunapas tinkuranakunku kay warmakunata qatipanankupaq. Paykunam clasesman rirusqaku Unión Científica sutiyuq yachay wasiman, academia hinallataqmi kay wasipas kachkan. Chaypim yachachinku primaria, secundaria hinallataq hatun yachay wasiman yaykumunaq warmakunatapas yachachillachkankutaq. Tayta mamankuna chayanankukamam suyaykachinku kay warmakunata, chaynapi tayta mamakunaman papeltata churanankupaq hinaspapas huchachachinankupaq kay coronavirus kasqan punchawkunapi warmakunata lluqsichisqankumanta. Chayna kaptinmi kay yachay wasitapas multarqunku hina hawanmanpas clausurarunku. Cajamarca llaqtapiñataqmi policíakuna iskay chunka saludpi llamkapakuqkunata harkarunku. Paykunam puñuranakusqaku raymi ruwanankupaq. Emergencia kamachiykunatapas mana uyakuspanku. Aswanmi kayna karqun hinaspa umalliqkuna llaqtata hinalla qallarikuchkanku. Bamba marca Hualgayoq llaqtayuqkunata hinalla amachakunankupaq. Amaña kayna huñunakuykunapi kanankupaq. Chaynata ruwaspanku virustapas purichichkanku. Kunaynatajya kay tariksiykusun, Perú suyupa kamachiqnin Francisco Sagasti hatun llamkaypi, hatun ruwaypi huñuranakun. Kimsa planta oxígeno nisqakunatam kuyuqllata hisp'irqachinku kay Perú suyupi. Kaymantapas rimariykamullantaqmi Pilar Macetti ministra. Paymi nimuchkan mana punim sayapakunchu hampinapaq oxígenupa chaninninta wichachiymanqa. Riqsiykus. Oxigenoja kawsaymi chaynata willakaykamurqa Perú suyukamachik Francisco Sagasti. Raymi chaykusqa kimsa planta de oxígeno medicinalta. Perú suyunchik Perú asjata. Kayta hisp'ikachisqa empresa Modasa. Hinallataq estadopa donasqa. Kay yanapakuymi chayaykamusqa Respira Perú yanapakuyninwan. Perú suyukamachik Francisco Sagasti willakaykamusqa kay qallariyninsi kusapuni. Ichaqa yanapanakuymi peruanukuna purapi kanan kay empresa privada hinallataq estaduwan. Ministra de Salud Pilar Macetti paypas chayaykusqa kay raymi chakuyman. Anyaykusqa aswan waqiq empresakunata llumpayta chaninta kubrachkanku oxígeno kaqkunapata segunda ola ñakariypuni apakuchkaptin. Kay chanin hispichayqa llumpaymi imaninantaq kay hawananchikmi kay segunda ola paqarimusqanmanta. Huk pacharimakuypiñataq willakaykamusqa planta de oxígeno kaqtas churanqaku waqiq centro hospitalario kaqkunapipas. Kachkanñam suyunchikpi llapanchikpa yanapakuyninwan pusaq chunka suqta plantakuna aswanja churananchikraqmi llapallan kaqkunapi llaqtamasinchikuna kay oxígeno nisqata chaskinankupaq. Chisi jueves punchawtam ejecutivo lluqsiykachisqa kay ley takyachinanpaq, kamachinanpaq, hinallataq kay oxígeno medicinal chayananpaq kay establecimiento de salud pública hinallataq privada kaqkunapaq. Kay normam kamaykachimuchkan oxígeno medicinal hapinankupaq kay isqun chunka kimsayuq % kaqmanta amapisinmanchu OMS willakamusqanman hina. Musuq tantiaymi hisp'irqamun mikuna wasikunapi hinallataq cultura ruwaq wasikunapipas runakunata hawa pampakunapiña chaskinankupaq. Chaynapi virusta wayrapachinapaq wasi ukukunapi huñunakuspanku mikuq runakuna utaq cultura hawaq runakunapas ama ratachikuchkanankupaq.
Ma alcalde Jorge Muñoz nikamusqa allimpunim ejecutivopa kamachininqa. Chaymi restaurantikunatapas mikuna wasikunatapas yanapanja waqtankunapi llamkaspa. Kay kamachikuyqa haypanmi cultural llamkaqkunapaqpas. Imata munanku kaywan ama huñunakuykananpaq. Chaymi ñakarichinman runakunata. Ministerio de Vivienda kamachimusqanman hinas patiokunapi, hawapi, waqtankunapis. Miko runakuna tiyanmanku. Kanantaqmi mana rimayhina uyari atiq runakunapaqpas. Kananmi mesankuna arakisqa mikunankupaq. Sichusma veredaman mesata mikunanpaq hurquptinkuqa sahinmanku kamputa runakuna pasanankupaq. Sichusma carrupa takyananpi mikuptinkuqa seguridad vialpa tuqpinankunatam churana. Muñoz Wills rimamusqa mercado mayoristapi rantikuq runakunamantapas. Paykunas kihakurusqaku llumpayta alquilerta cobraptinku. Alcalde willakaykamurqa huñunakunqas rantikuqkunawan tinkunakuykunankupaq manaraq semana tukuchkaptin. Pero suyupa kamachiknin Francisco Sagasti, yuyay manayninta suniyay kachimun, kay chunkakukniyuq punchaw abril killa imaynapas elección punchaw kanampaqpuni. Chay hinallataqmi Pilar Macetti, salud ministrapas, riqsiy kachimun, llamkayninkunapim hinalla kallpanchakamuchkanku, chaynapi emergencia kasqanpi, kamachikuykunata suniyachinankupaq, elección punchawpi runakuna viruswan amaratachikunankupaq. Gobierno remarimun, chunka hukniyuq abril killataqa elecciones aklayqa kanqapuni. Pero suyu kamachik Francisco Sagasti remarimun, unquypa chawpinpi eleccionesqa apakunqapuni. Abril killata. Hasta vanqa segunda vuelta nisqanchu kanqa, chayñataqmi junio killapi. Tenemos un marco legal establecido. Marco legal nisqan kachkanña. Chayman hinachi llamkana kanqa. Chaynallamanta imapish protocolo nisqanpi llusqimunqataqmi chay campaña electoral imayna apakunanpaq. Ministerio Salud tukumantataqsi protocolo nisqanta hipichachkankuña. Ministra Pilar Macetti, paypas partido político kunatam mañakamun. Imapas kamachikuyta kasukunankupaq. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arenas, paypas gobierno elecciones apakunqapuni neptinmi. Sí es muy importante porque da certeza. Allinmi, hasta banja kay punchawkuna chaypamanta allinta hawarina kanja, imapish chay unquymanta amachakunapaq. Ñawpapim ganan llaqtarunakunapaq salud chay kawsakuyni. Jorge Salas Arenas rimarimuntaqmi, partido político kunawan kuskas. Chay compromiso pacto ético electoral nisqanta hawarisqaku. Chaypaqsis kay chunka pusaqniyuq enero killata qillqakunanku. Chay documentopi kachkantaqsi. Imapas chay acuerdo de corte sanitario nisqan. Gobierno taqmi kay jueves punchawta decreto de urgencia chaynintakama arinin. 11 miembro de mesa kunaman pachakis kay chunka soles holgeta pagananpaq. Segunda vuelta chukanja, chaypipas chaynallatataqsi paganqaku. Congreso wasipa umalliqnin Mirta Vázquez, gobierno pallamkayninkunatan napaykun, kay chunkahukniyuq punchaw abril killapi eleccionesta ñawparichinankupaqqpuni. Twitter nisqantakamam qillqaykamun, hinaspa napaykullantaq salud ministerio manta pacha llamkaykunata ruwachimusqankunamantapas. Chaynapi campaña ruwaqkunapaq kamachikuykuna hispichimusqankumanta. Kay hipa punchawkunallam estadopa ministrunkuna huñuranakurqaku hinaspa kay tantiaykunata kallpancharamurqaku kay elecciones punchawpi llaqtata amachanankupaq. Perú uku suyukunapim hinalla candidatukunapas campañapi puririykamuchkanku. Rimariykusqanta kay willakuypi uyarikus. Chiclayo llaqtapi César Acuña campaña políticata hispiykachichkan. Paymi Perú suyuta kamachiyta munachkan. Chaymi candidato kachkan Alianza para el Progreso Ukuntakama. Kay provinciapi riqsiykachimusqa Congresuman chayaymunaq candidatukunata. Chaypim willakaykamusqa huñunakuyninmanta candidato presidencial Hernando de Sotoa. Acuñanin achka watañam Hernando de Sotoa riqsinakusqaykuqa. Manam kuskanchanakuйmankuchu. Chunka isqun candidato llallinakuypi kachkanku.
Daniel Urrestiñata hatichishkan campañanta Iquitos llaqtapi candidato Podemos Perú. Ukuntakama mirichkan payminin manas huchanta pampachayta munanchu kay indulto nisqawan ñawpakaq umalliq Alberto Fujimorita. Puririsqanpi Urresti tusurisqa tradicional danza típica comunidad nativa Bora kaqpi. Huancavelica llaqtapiñataq tarikusqa Daniel Salaverry, candidato Somos Perú Ukuntakama. Pay riqsiykachimusqa llamkanankunata, wayra wasinkunatakama, conferenciapaq rimamusqa, balón de gas chaninmanta. Salaverry yapaykamusqa rimayninpi, payqa allin runas, sasachakuypas sapinmansi chayayta munan, gas chanintas pisichinqa chunka iskay soles llaman. Perú suyu kamachiq munaqpas George Forsyth erichkan Victoria Nacional Ukuntakama puririsqa Nuevo Chimbote llaqtapi. Chay punimanta mañakusqa Ministerio de Energía y Minas rimananpaq imaynampita hispirachinku yanukuna gaspa chaninta nin. Alberto Bengolea paymi candidato Partido Popular Ukuntakama richkan. Arequipa llaqtapi pay kasqa. Chay llaqtamantam Julio Guzmanta anyasqa. Amañayaji pachiwaychu debate rimanakuyninchikta ñawpaqman apananchikpaq nin. Pongamos fecha de una vez. Junin suyupiñataqmi Escuela de Bellas Artes de Lima, sutiyuq yachayuwasipi, chunka iskayniyuq yachaqkuna hispirqachimunku llimpikunata, pirqakunapim llimpirqamunku tunantada tusuyta riqsichinankupaq. Qhawaykus. Kunan wata mana tunantada raymi kanqachu. Llaqtanchispi unquy kasqan rayku. Kimsa wayna sipaskuna llaqtapa kawsayninta kulturanta hinalla mastarichkanku. Chayraykum chunka iskayniyuq Morales nisqanta sumaqchata hatapi llusichkanku. Kay llamkaytam Quinta Cuadra de la Avenida Cusco yawyus llaqtapi ruwachkanku. Kay ñampitaqsi watan iskay chunka enero killata llaqta runakuna huñurakusqaku. San Sebastián hinallataq San Fabián sutinpi. Hukninkaq llamkaqmi kachkan Bellas Artes de Limapi yachakuq chunka hukniyuq masichankunawansi kay llamkayta ruwachkanku. Astawan llaqtarunataqmi nichkanku atakaw munaychata ruwachkasankichi nispa. Kay tunantadaqa huk tusuymi. Kaypim chay personaje nisqakuna kachkan tunanti, chay al indio, el argentino, doctor hinallamantaq chuto nisqan. 2011 watapitaqmi Ministerio de Cultura kay tunantada tusuytaqa Patrimonio Cultural de la Nación tajina riqsirichirqa. Kay jawqa llaqtapiqa iskay chunka hukniyuq junio asociación runakunan kay tusuy puririchiq. Waras llaqtapiñataqmi iskay chunka wasikunaman sinchipara puntaparun. Iskay chunka ayllukunan kunanpacha ñakariypi hiparqunku. Qhawaykus. Ya estaba la cocina, que está completamente sepultada. Mama challa y mama kay wasipa hawanman hatun rumi wichiykamusqa. Sinchitas Waras provincia Ancash llaqtapi parachka. Astawanja ayllukuna kay barrio de Santa Victoriapim sasachakuypi kanku. Qaqam tuñiykamun hinaspan wasita lliw taparamun. Kaypim karqa yanukunayku sala chay puñunaykupas. Sobrinoy puñunantapas lliwmi taparamun allpa. Wañunaykumantañam ñakayta ayqikuniku. Chaynallataq kay sector Ichucha nisqanpim suqta wasikunata allpa ñitirparin. Qaqas tuniykaram. Chayraykum ayllukuna llakipi kachkanku. Maypiraq puñusaqku nispanku. Kay chuwa alto nisqanpipas chunka kimsayuq wasikunapa hawanmanmi rumikuna wichiykamusqa. Chaynallataq rikuchkanchik. Chay yakupa tubunkunapas pakilla ñakachkan. Chaynallataq pustikunapas. Defensa civilmi kaykama chayarun. Mikunata kalaminakunata apaykukuspa. Kamachiq autoridadkunataqmi kay sasachakuyta hawachkanku. Kay puquy pachaqa hina sasachakuy. Huancayo llaqtapiñataqmi taxi apaq runa warmi policíata carrunwan aparatamun papelitata churanan kachkaptin. Aswanmi utkayllaman policía masinkuna emergenciantakama clínica hampina wasiman aparqunku chaypi kirinkunata hampimunankupaq. Kay pampapi policía chutaraykuchkan.
Pay rimarisqan hinaqa huk carrota sayay nisqa chaysi chay carro mana kasukuspan iskay kimsa metrota pampantakama chutarpatamusqa. Kay carro semáforo pukapi kachkaptin pasaramusqa. Chaysi policía sayay nisqa. Chaysi mana kasukuspan policíata saqmarparim. Kaymi kay ñan real hinallataq Lima, kikin Huancayo llaqta ukupi. Policía de tránsito tu carro saqmarparin. Kay runaqa chaynaruspanmi ayhitaraq munasqa. Kaymi kay runa chay policía saqmaq. Kay runaqa chay empresa línea 22 nisqamanta. Placan kay carro pagachkan ACB 458. Suboficial de tercera Jocelyn González Pérez. Paitan policía masinkuna chaynallamanta serenas gokuna yanapan. Al momento, Kay kamam serenas go chayaramun, chay policía tayanapanampa. Chay carro casca colectivo de la línea 22 me. Chay policía saqma. colectivo de la línea 22. Policía taja clínica hampina wasimanmi aparusqaku. Kaypi kirinta hampinankup. Chaynallataq chay carro apamo runaqa ayhitaraqsi munasqa. Chaysi policíakuna hapiru. Kunallan chay runataqa ña policíakuna makinmanta ñuqataykuchkanku. Yachasqanchina kunachillami chay policíata riq saqmarparin. Sayay nichkaptin y kunanmi hapisqaña kachka. Kunanmi kay runa presuntos delitos de lesiones y nallamantas resistencia a la autoridad nisqamanta hatipasqa kanqa. Kainaya harikuna warmikunata usuchispanku sunqunkupi allinllachu hawkallachu hipanku. Amaya kainaya ñaña turikuna mañaya luna masinchiktaqa ñakarichishkasunñachu llaqtakunapipas umalliqkunaqa aswanraqmi kallpanchakamuchkanku mana allinkuna hispimuptin yanapawananchikpaq. Willakuykunawan utkayllaman Huancayo llaqtakama chayaykusun. Kaypim huk runa mana riqsisqa runa gobierno regionalpi llamkapakuq runapa wasinpa punkullampi bombata hina patarachin. Chayna kaptinmi kunanpacha hunin suyupi umalliqkunapas qatipamuchkanku kay runata tarimunankupaq. Riqsiykus. Kikin Huancayo llaqta ukupi huk runa tawa horas achikyaqta kay Girón Piura nisqanman chayaramun. Hinaspanmi wasipa punkunpi explosivo nisqanta tuqyarachin. Chay runapa chayamusqan chay tuqyachisqanmi cámara de seguridad nisqanpi harikukuchkan. Wawqichantin Romaní Balbín wasiuqpa willkankuna paykunas kay wasi ukupi puñuchkasqaku. Chaysi tuqyaruptin llusqiramunku hawaman. Astawan kaytaqa churaykunmanku kasqa Alberto Pérez Rafael Paqsi. Paysi gerencia de infraestructura del gobierno regional Junímpi llamka. Kay wasipitaqsi segundo piso nisqanpi huk departamentum kan. Kaytaqa churarqaku huk runa kay wasipi tiyaqpaqmi. Huk qillqatapas saqiykatamusqaku papelpi. Ñataqmi kayta kunan policía qatipachkaña. Kay runaqa huk qillqatataqmi saqiykatamusqa. Kay qillqapim nichkan upallay. Chaymi kunan policía qatipachkan. Policía ña kaypiña kachkan peritos de criminalística paykunawan qatipayta llamkayta ruwanankupaq. Chaynap chiqapta yachanankupaq kay sasachakuymanta. Funcionario manataqsi prinsaman imatapas rimarinchu. Chaynallataq wasiuqkunapas kay sasachakuymanta manataqsi imatapas rimarinkuchu. Kayna willakuykuna hispimuchkan imayna kaptinpas musyalla kasum ñaña turiykuna. Willakuykunawan Estados Unidos hawasuyuka kunanja chayaykusun. Chaypim Joe Biden kamachik hispirhachimuña decreto supremo kamachiykunata chaynapi llaqtanta coronavirusmanta amachananpaq. Chay hinallataqmi Argentina suyupipas Alberto Fernández asuwan kunanpacha ña vacunarhachikuña coronavirusmanta. Chaynapim América Latina suyukunapi presidentekunata llallipachkan vacunachikuypi. Riqsiykus. Argentina suyu kamachik Alberto Fernández paymi ñawpariq umalliq estadupi churarachikun vacunata coronavirus rayku. Kay dosis antígeno ruso Sputnik 5 niqta. Suyumi hisp'ikachisqa inmunización nisqata churanapaq suqta chunka watayuqkunamanta hanay yuyaqchakunapaq.
Ecuador suyu pandemia raikupas ñakarisqam kachkan. Paykunapas churachkan kuña vacuna Pfizer, Biotech kaqkunata personal médico kaqkunaman. Chaynallataq Panama suyupas qallariykunña. Chaskiyta chunka iskay waranja dosis Pfizer kaqta. Asllata chaskisqaku sasachakuy kaptin kay multinacional ruwaqninpi. Santiago de Chile suyupiñata huk clínica wichqasqa kasqa. Examen COVID ruwasqan rayku mana chihap kaptin. Pusaq chunka pichqa dolartas mañakusqaku kay test PCR ruwanankupaq. Chay pachallapi lluqsisqa mana unquyniyuq. Aswanja mana ruwasqachu kay muestra nasal chawpintakama kay pruebata. Achka suyukunañam wichqachkanku, huk suyukuna ama yaykunankupaq. Kaymanmi yapakuykun Estados Unidos suyu. Kamachiqnin Estados Unidos Joe Biden willakaykamusqa kay mascarillakunataqa churakunanku. Llapallanku illariqkuna Estados Unidos suyuman huk suyumanta. Pruebata ruwakunanku. Chayaykuptinku cuarentenakunanku. Kayta kasukunanku nin. Manam kay cuarentenaman churakunallankuchu, hinallataq kay prueba COVID ruwanankuchu, kay plan de acción llamkayninqa pandemiata hulluchinanpaq. Aswanja Biden umalliq mañakuchkan llapachallankum qayllasmi mascarillata churakunanku nispa. Kay kamachiqmi suyachkan kay vacunación apurauta ruwanankupaq. Hinallataq Congreso hisp'iykachichunku kay plan de alivio económico nisqata 1.9 billón dolartas chayaykachinqa kay pandemia sasachakuyta hulluchinanpaq. Nacional FM hinallataq TV Perú willakuykunam hamkunapaq kallpanchakamuchkan sapa punchaw aswanraq willakuykunata riqsipaykunapaq. Kunanqa uyariykusun Clodomiro Landeo willaqmasita. Imaynallataq kachkan kichik kunan punchawpaq llaqtamasiykuna. Qallaykusunña rimanakuyninchikwan. Coronavirus unquymi kallpawan mastarikuchkan. Vacunapas manaraqmi chayamunchu. Manaraqmi kaypichu kachkan. Chayna kaptinpas campañaqa hinam puririchkan. Candidatukunaqa manam sayankuchu. Estado hatun huñunakuy ukupim Ministerio de Salud ta mañarhukunku. Kamachikuykunata hispichimunankupaq. Chayman hina llamkaspa, kayun huyta mana mirachispalla tukuy imata ruwanankupaq campaña ukupi. Imaynataq chay kamachikuykuna kanmanku. Uyapura huñunakuy kanhachu manachu, kaptinpas wasi ukullapichu kanja icha hawa pampachapichu. Hayka runakunata huñunakuchuan. Chay kamachikuykuna imaynaña kaptinkupas wawqipani, allin yuyayninchikta ñawpaqman churaspa allintapuni kikinchik hawarikusunchik. Hallarinapaq achka runapa kasqanman ama asuykusunchu. Manachu, runakuna haparispa huñunasqa candidatunkunaman sayapakunkuriki. Chaymanja ama chayasunchu. Yanhataq unquyta wasinchikman aparhuchuan. Ari, botonchikta kay abril killapi chaninchachisun ichaqa unquymanta harkakuspalla amachasqalla paqarinkama. Lunes punchaw kamaña Clodomiro ñaña turiykuna ari allinta kayta yachaykusun. Mascarillakunataqa allintam churapakuna, uyata pakakuna, sin hapas, simipas, pakasqapunim kananja. Chay hinallataqmi mikunanchikpas allin haliyachikuq kanan. Chaynapi defensa nisqa ama pisiyachkananpaq. Chaypas chayllachuya manan manchakuchkanachu nitaq llakikuchkanapaschu. Sunqunchikpas umanchikpas hawkalla kanan. Chaynapim defensa nisqapas aswanraq kallpanchasqa hipanja. Ñaña turiykuna lunes punchawña tupaykus.